Oke, good. Sekarang kita bahas teks yang berikutnya. Silakan disimak baik-baik ya teksnya ya. Oke, good. Look, teks berikutnya yang kita bahas adalah tentang land snails. Ya, ada gambarnya kalau ini ya. Ada gambarnya land snails. All land snails are gastropod, molus. Ya, kamu pelajaran IPA ada pelajaran tentang moluska, binatang lunak, iya kan? Meaning that they belong to the same group of octopuses. Octopus, ada film Octopus, sudah tahu ya, which are part of the film Mollusca. Tenang aja, film Mollusca Pak Guru juga baru baca hari ini kok ya. At the same time, they are members of the class Gastropoda, which include all snails and slugs. Ya, snail kamu udah tahu gambarnya itu ya. Slugs urung ngerti, tenang aja. Being a mollusk means lacking an internal skeleton or and bones, but snails are protected. Ya, lacking tidak punya internal skeleton and bone. Ya, ora duwe skeleton, ora duwe kerangka, bones, apa namanya, tulang ya. Snails have a single spirally coiled shell. They have muscular foot used for creeping in most species. Land snails are incredibly slow. Their forward speed depends on the species, but usually it is between 0.5 and 0.7 inches per second. Per detik hanya 0,5 hingga 0,7 ya inci. Inci lihat di penggarismu ya, yang inch itu ya. Cuma secepat itu. While moving snails leave behind the trail of slime, a lubricant they produce to allow them to go on any terrain without injuring its body. Oh, ada lubrikasi, ada oline ya. Oh, lubrikan di sepeda motor itu oli ya. Land snails aren't able to hear at all. Hear, no. Berarti orang krungu. Land snail itu budek, tidak tahu suara ya. But they have eyes and olfactory organs. Tapi punya eyes, punya mata dan punya olfactory. Apa olfactory itu? Tenang, Pak Guru juga belum tahu. They use their sense of smell to help them find food, being their most important sensory organ. They use their sense of smell, bisa membaui. Goreng gesek ngerti snail itu, ya kan? To help them find food, untuk mencari food, mana yang bisa dimakan dan mana yang tidak bisa mereka makan. Being their most important sensory organ, sebagai organ tubuh yang important ya, organ tubuh untuk menyensor yang penting. Snails feed on very small things. Oh, makanya small, barang-barang yang small ya. Most of them scrape or brush particles from surfaces of rocks. Oh, ternyata dari permukaan rocks ya, batuan ya. Seaweeds, ya, animals that don't move, binatang yang tidak bergerak ya, and other objects, dan objek lain yang dirabati lah sambil makan dia berarti. For feeding, snail use a radula. Oh, untuk makan, feed makan ya, menggunakan radula. Radula itu apa? A hard plate that has teeth. A hard plate, piring, plate ya, papan ya, that has teeth, punya gigi. Oh, punya gigi juga ternyata ya.
Oke, baru tahu juga saya loh. Jangan anggap saya tahu segalanya ya. Baru tahu juga Pak Guru. Nah, sekarang kita lihatnya. The text is about gastropod mollusk, apa habitat of snail, how snails live, atau the information of snail. Ini teks report. Apa? Good. Ya, jadi tentang information ya of snails. Good. Thank you. Lanjut ya. Teksnya masih sama. Based on the text, we know that snails do not have internal skeleton. Benar enggak? Ya, tidak punya internal skeleton. Benar. Lihat di paragraf pertama. Ya, meaning that some group blah 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 being a mollusk mean lacking an internal skeleton and bones ya. Jadi tidak punya skeleton. Benar. Tapi aja buku pemilih gue. Have a hard body. Bodinya tubuhnya keras. Enggak. Yang keras cangkangnya ya. The same as slug. Sama dengan slug. Enggak, ini kan snail and slugs ya kan. Lihat itu yang tadi saya katakan ya. Di paragraf 1, which include yang termasuk snails and slugs. Berarti apakah snail sama dengan slugs? Tidak. Angger pada maka snails or slugs. Tapi ini kan snail and slugs. Berarti kan beda. Ya kan? Menduan karo temblek karo niwo beda, menduan en niwo beda, menduan en temblek berarti menduan beda. Tapi kalau menduan or gorengan pada itu ya, or sih kata ibunya ya. Oke, itu begitu caranya. Kemudian do not smell their food, tidak bisa membawa makanan. Salah, malah dari bisa membawa. Berarti yang benar tadi mana? Good. Yang benar tadi adalah do not have internal skeleton, tidak punya kerangka di dalam tubuhnya. Oke. Good. Land snails are incredibly slow, ya kan? Land snails are incredibly slow. Incredibly itu apa? Ya, land snail itu slow ngerti ya, slow temen itu ya. Apa? Lambat. Berarti apa? Iya, karena hanya nih 0,5 hingga 0,7 inci per detik. Maka apa? Iya, incredibly apa ganti to, rather, very atau immensely. Yang paling kamu milih adalah sesuatu yang kamu ketahui. Berarti apa? Very. Iya kan? Very. Oh, iya, very good. Very slow ini ya. Very slow. Oke, good. Thank you. Itu untuk pembahasan teks tentang snails. Oke, thank you everybody. Kita lanjut pembahasan berikutnya nanti ya. Thank you.